Bonjour Vitaly Marchenko, vous dirigez le syndicat Solidarité du travail en Ukraine. Pouvez-vous présenter votre syndicat en quelques mots? Вы можете представить свой профсоюз, которым вы управляете, в нескольких словах? Нашему профсоюзу уже почти 6 лет. Notre syndicat a au moins 6 ans. У нас 6,5 тысяч членов Nous профсоюза. avons 6500 membres de notre syndicat. Представлены мы по всей Украине. У нас есть члены по всей Украине. Nous avons nous avons des syndiqués dans toute l'Ukraine. Также у нас входит, при профсоюзе есть народная дружина. Nous avons aussi tout un service d'ordre en quelque sorte. У нас юридический центр правовой помощи по Украине. Nous avons aussi un centre juridique d'aide légale aux Также у нас syndiqués. есть юридический центр правовой помощи военным. Aussi un centre juridique d'aide aux militaires et à ceux qui sont mobilisés. Voilà. Мы самый сильный профсоюз в Украине. Nous sommes le premier syndicat Это не d'Ukraine. скромно, но Je sais que c'est pas modeste, mais c'est comme ça. Alors pour en venir rapidement sur les événements qu'a connus l'Ukraine depuis un an, au sujet de l'Euromaïdan. А события, которые были на Украине, в Украине в течение вот этого Au последнего sujet de года, l'Euromaïdan, c'est une révolution ou un coup d'État по-вашему, революция или переворот? préparé à Государственный l'avance et переворот, par qui? подготовлен заранее и кем, если да? Знаете, есть вопросы немножко провокационные, давайте я C'est буду des, отвечать. c'est des questions un peu provocatrices. Donc je vais y répondre de mon mieux. Все надеялись, что это будет революция. Tout le monde espérait que ce serait une Все révolution. верили, что это была Tout le революция. monde croyait que c'était une Но révolution. постфактум мы теперь смотрим, что Mais это переворот après les оказался. faits, post-factum, eh bien, on s'aperçoit que c'était en fait un coup d'État. 95% 95% чиновников, des правоохранителей, которые fonctionnaires, были при des Януковиче, flics Ющенке, qui étaient à l'époque de Кучме, они остались на Yanukovych, de своих местах. Yushchenko, de Kuchma, Ничего не c'est les поменялось. mêmes. Ils n'ont pas du tout changé. Одни олигархи Les oligarques поменялись с другими ont олигархами. été changés par d'autres oligarques. Вот. И простому украинцу жить Et le- стало только хуже. Le pauvre Ukrainien moyen, eh ben, il vit encore plus mal qu'avant. Плюс мы лишились Крыма. Et У puis нас en plus, война on на a perdu la востоке. Crimée, У нас on a la guerre десятки тысяч жертв à l'est и de миллионы l'Ukraine, беженцев. et on a des dizaines de milliers de victimes. Мы скоро можем быть размерами с Польшу и по количеству населения. Ça se trouve, on va se retrouver la dimension de la Pologne, et en population, on va être très réduit. Mais comment vous expliquez que rien n'est changé alors que Как la вы объясните, mobilisation что du ничего не Maïdan поменялось, тогда как мобилизация на Майдане espérait tout changer précisément? Comment vous expliquez que rien n'est changé? полное изменение, а тут ничего не переменилось. На Майдане власть Sur le Maïdan, захватили политики, оппозиционные политики. Ce sont les Это politiciens три d'opposition партии, qui ont pris le Батьківщина, pouvoir. Свобода и Удар. Ce sont les trois partis. У них La patrie, была de своя Тимошенко, задача, да, de и у них самая Ouda главная задача дорваться к власти, et сместить Svoboda. Eux, Януковича. leur but, c'était d'accéder au ничего не pouvoir, поменять. de virer Yanukovych et de le changer, et de ne Вот. rien changer. И людей просто обманули. Et Когда en fait, ils ont мы trompé les gens, bien на évidemment. Майдане говорили, Quand что nous, sur le Maïdan, on подождите, disait, attendez, Януковича, допустим, в тюрьму, хорошо. Yanukovych, ok, mettons-le en prison. Что дальше? Нам Mais qu'est-ce qu'on нужно fait après? программу разрабатывать, Il faut quand да, même qu'on ait un менять programme. устройство Il государства. faut quand même qu'on change То нам говорили, l'organisation вы de l'État. провокаторы, вы Vous êtes ничего des говорите. provocateurs, nous répondait-on. Главное нам освободить L'important pour nous, Юлю, c'est de посадить libérer Януковича, Yulia, de дорваться mettre до Yanukovych власти, en а там prison, всем et будет puis жить d'arriver au хорошо, мы pouvoir. уже дальше Et là, все сделаем. tout ira bien, tout le monde vivra mieux. Вот. А так они дорвались до Alors, власти. ils sont arrivés au pouvoir. Вот, все остались на своих местах. Tout le monde est resté à sa place. Первое, что сделали, La première это chose qu'ils ont faite, c'est взяли под контроль все коррупционные потоки в государстве. ils ont Новое pris le правительство. contrôle de tous les flux de corruption Вот. dans le nouveau gouvernement. Мы не провели ни одной реформы за год. En un an, on n'a fait aucune réforme. Вот. И получается еще в прибавок разрушили всю Et en систему plus, управления on a détruit государства. tout le système de gouvernement, toute l'organisation de l'État. И данное правительство показало Et le неспроможность gouvernement по-русски, actuel
неспроможність, неумение руководить Une государством. incompétence totale de gouvernement. Некомпетентность, правильно, да, некомпетентность управления государством. C'est ça, une incompétence. И сейчас свою некомпетентность, cette incompétence, оправдывая некомпетентность, ils essaient de la говорят, justifier что вот любые возмущения par людей, le fait это que извне tout будоражит. mécontentement de la Но population, они даже ce sont des не manifestations хотят provoquées de подумать, что это, l'extérieur. они сами Oui, виноваты ils изнутри. ne se rendent même pas compte que c'est eux-mêmes qui sont responsables de ces mécontentements populaires. В Украине как были взятки, так и остались. En Коррупционные Ukraine, суды, il y avait les pots de vin, прокуроры, ils sont toujours là. полностью всё. Les procureurs corrompus, ils sont toujours là. Добавилась Les еще juges коррупционная corrompus, ils sont статья. toujours là. Военкоматы, Ils ont чтобы rajouté, идти на войну, ils ont берут rajouté, деньги. on peut rajouter encore une nouvelle corruption, c'est les bureaux de mobilisation militaire. Là aussi, il faut les acheter pour ne pas partir à l'armée. Vitali, vous dirigez un syndicat qui doit Vous être c'est implanté absolument. dans plusieurs branches de l'économie. Которые Vous êtes donc всех à... отраслях экономики Vous avez une страны. position d'observateur privilégié de la situation position économique en наблюдателя. Ukraine. Vous venez de dire que les réformes nécessaires n'avaient pas été entreprises. Не были сделаны. Quel est l'état de l'économie ukrainienne В каком actuellement? состоянии теперь экономика Украины? Знаете, она ни в каком. Eh ben, dans rien du tout. Elle n'est rien. Вот. Да, все ухудшилось, все рухнуло. Tout- Да. Мне tout очень est devenu хотелось pire. бы говорить про Tout хорошие s'est вещи. effondré. Но, к J'aurais сожалению, bien это voulu плохое. dire que tout va bien, mais c'est pas comme ça. Единственная отрасль, которая растет, La это seule сельское branche хозяйство. qui continue à croître, c'est l'agriculture. Вот. То есть, что вся основная продукция сельскохозяйственного производства идет на экспорт, да, вот. Mais За счет dans вот этого оно растет. l'essentiel de la полностью везде всё production падает. de l'agriculture va à l'exportation. Et grâce à ça, il y a une croissance. Зарплаты уменьшились. Les salaires ont diminué. Идут массовые сокращения. Les diminutions, Задержки по il y a des заработной suppressions плате. d'emplois sans arrêt. Il y a on diminue les activités. На сегодняшний день зарплата госслужащего Aujourd'hui, un salaire d'un employé, там 1200-1500 гривен, Да, это примерно где-то 1200. 75 евро. 1200-1500 grivnas, c'est-à-dire 75 euros. Врача, учителя, D'un médecin, госслужащего. d'un médecin, d'un professeur, qui sont considérés comme les employés, les fonctionnaires moyens. Et ben voilà, c'est ça leur salaire. И руководство la страны в direction du Киеве, да, вот pays получается, à Kiev, столица живет своей жизнью, eh а bien, вся остальная страна, on peut dire Украина, que живет Kiev vit sa propre vie, mais le reste de l'Ukraine vit une vie complètement différente. И такое впечатление, что вот Et on a une не impression хотят que или не могут ils ne увидеть veulent вот pas это вот, voir ну, ce то, qui что se passe творится в réellement. стране. On dirait qu'ils vivent dans leur bulle et qu'ils ne veulent rien voir de ce qui se passe dans le pays. Je vais rebondir sur ce que vous disiez au sujet de la seule branche de l'économie ukrainienne qui va bien, à savoir l'agriculture qui exporte. Я хочу спросить о сельском хозяйстве, как вы говорите, которое единственное, которое экспортирует и растет. Vous dites que, Вы говорите, что donc, que cette partie de l'économie marche bien, Эта отрасль экономики хорошо mais работает. où l'agriculture exporte-t-elle? Но куда идет экспорт? Parce que, bon, la question que je voulais vous poser maintenant est la suivante. Était-ce le bon choix fait par Был ли это правильный le выбор nouveau pouvoir à Kiev de privilégier l'association avec l'Union européenne государством au détriment des relations existantes avec la CEI, la communauté des États indépendants et l'Union отношения douanière? экономические с Евросоюзом, а не с таможенным союзом, и противопоставить один против другого. Ну, я хотел сказать, что эта отрасль нехорошая. У него в Je ne сельском veux pas хозяйстве dire тоже que очень много проблем. l'agriculture est Да. très bien. Это Non, il y a aussi единственная énormément de отрасль, которая problèmes. растет. Mais c'est la seule branche qui a une croissance. Значит, проблема в том, что мы Le экспортируем problème, c'est que nous exportons там, зерно, подсолнечное масло du и так далее, grain, но мы не de экспортируем l'huile de продукты tournesol. глубокой переработки. Mais У нас l'ennui, вырастили c'est и- qu'on и n'exporte pas отправили. des produits, У нас, des produits transformés. умирают села. Les villages sont en train de mourir chez Потому что nous. для того, La чтобы campagne, вырастить пшеницу, достаточно одного parce que там, pour faire тракториста, simplement du трактор, blé, и он il может suffit d'un 1000 гектаров tracteur. Et à la обрабатывать. limite, il peut travailler 1000 hectares.
Вот. А раньше на этой земле Et работало avant, там 30, 40, sur cette terre, 50 il y avait человек. 30-40 employés qui Поэтому travaillaient. это тоже большая проблема. Но это Ça просто aussi, c'est сейчас un grand она problème растет. По de поводу, restriction, du nombre de personnel. По поводу таможенного союза Евросоюза, Pour ce qui я concerne не l'Union хотел бы на douanière это de l'Union отвечать, européenne, вопрос. На que самом je ne деле voudrais pas répondre à cette есть question. мнение, я этого придерживаюсь, ligne, что Украина que l'Ukraine богатая, самостоятельная страна, est riche государство. et indépendante. Et И мое que мнение, что Украине не mon opinion нужно est que проситься ни l'Ukraine туда, n'a ни pas сюда. besoin de Украина supplier à aller должна là ou là. самостоятельно, Elle doit vivre достаточно вести свою политику, indépendamment et d'une а manière не autonome. подыгрывать кому-то. Elle pourrait mener sa propre politique sans avoir besoin de complaire à l'un ou à l'autre. Мое мнение, Украина должна быть À mon независимое, avis, самостоятельное l'Ukraine doit être государство indépendante и вести свою et политику, mener sa не, propre politique sans aller кому-то chercher не à примыкая. plaire aux uns aux autres. Mais Vitali, soyons concrets, soyons pragmatiques. Vous parlez d'exportation de l'agriculture. Вы говорите об экспорте Auparavant, сельского хозяйства. l'agriculture était Раньше exportée en grande partie dans les Сельское États de la CEI. экспортировалось в СНГ. Où l'Ukraine exporte-t-elle sa Теперь production куда agricole actuellement? Украина экспортирует производство сельского хозяйства? Ну, я думаю, что, допустим, если мы берем выращивание там зерновых, подсолнечного Par масла, exemple, оно pour ce не qui est- не в СНГ экспортировалось. Pour ce Украина qui est имеет du рынки blé, в par exemple, Африке, в c'était Азии. exporté Вот. vers l'Asie Украина ou vers крупнейший l'Afrique, экспортер подсолнечного pas масла в tellement vers мире. Да, la вот. CEI. Pour ce qui est de l'huile de Поэтому tournesol, в этой сфере, l'Ukraine est un des premiers Украина exportateurs больше mondiaux. экспортировала в страны СНГ, это En fait, более, ce qu'on exportait там, plus vers les pays de la продукцию CEI, глубокой переработки, c'était en машиностроение, fait там, les machines-outils, космическая промышленность, авиапромышленность. les biens, tous les matériaux cosmiques ou de l'aviation, de l'aéronautique. Наукоемкие технологии, они более такое экспортировали. Tout ce qui était plus justement à forte marge de valeur ajoutée était exporté vers la CEI. Donc c'est toute cette partie de la production ukrainienne qui a Это périclité отрасль, actuellement. Можно сказать, сейчас страдает, да? Не то, что страдает, на сегодняшний день остановился Aujourd'hui, завод elle fait plus que Днепропетровский souffrir. Югмаш, À который Dnipropetrovsk, делает par exemple, ракеты. Yugomach, tout ce qui produisait les Всё, fusées, они остановились, ils sont была arrêtés. Purement et забастовка. simplement, ils sont arrêtés. D'ailleurs, on a fait une grève là-bas. Люди вышли на забастовку против остановки предприятия. Можно Et сказать, les gens se sont mis en на grève сегодняшний день pour угробили protester contre самое l'arrêt наукоемкое, конкурентоспособное l'arrêt de la предприятие production. в Украине, On peut которое dire qu'ils способно ont- делать ракеты, которые летают в космос. Ils ont cassé Оно la остановлено. seule industrie de pointe de l'Ukraine. Et comment voyez-vous l'avenir dans les médias, dans les mois et les années qui viennent? Comment voyez-vous Как вы видите l'avenir de ваше l'économie будущее ukrainienne? и экономики украинской? Ну, тенденции сейчас такие плохие, да, все Les tendances sont plutôt mauvaises parce que tout est réduit. Украина имеет Mais громадный l'Ukraine потенциал. a un Самое, énorme potentiel. важное, что у нас есть Le plus образованные important люди. que ce que nous avons, c'est que nous avons des gens instruits. Проблема Украины это Le олигархи, problème это de l'Ukraine, руководство, c'est les которые oligarques, c'est la direction qui хуже татар. Да. est pire que les Tatars. Хуже татарина C'est un получается. proverbe, Наше hein, руководство c'est un страны хуже proverbe. татарина. Il ne faut pas y voir une Есть discrimination такое, да. nationale, c'est un proverbe en russe Вот, да. qui dit Они que не заинтересованы в процветании нашего государства. Они ils не ne sont любят pas Украину, к intéressés сожалению. par Да, le у них свои développement какие-то de notre задачи, État. цели, как Ils им ont leurs известно. propres buts qui ne sont pas bien connus de la Их population. задача что-то вытянуть Leur государство и but à увезти eux, за границу. c'est d'essayer de Вывести за soutirer границу. le plus possible du pays et puis de l'emmener à l'étranger et de le cacher à l'étranger. Я думаю, когда, надеюсь, и не только я, а и многие, J'espère, il n'y когда a pas при que moi, mais beaucoup, следующей, надеемся, que революции, да, la все-таки prochaine- поменяется система власти. И que вот la это вот prochaine руководство évolution ou révolution олигархическое, permettra которое de есть, changer да, la nature du pouvoir. это Et ce руководство pouvoir заменит oligarchique настоящие qui est народные actuel, лидеры, которые moi, ведут свою j'espère страну. qu'on aura une vraie direction populaire qui arrivera à s'occuper du bien et des intérêts du pays Государственным мышлением. Вот как et qui ты- puisse avoir un sens de l'État.
Mais votre rêve d'un bon pouvoir en Ukraine, il se Ваша base мечта sur... хорошей власти в il Украине. se base sur quels dirigeants actuellement? Est-ce que vous voyez На каком, ну, на каком лидере des она responsables qui основана? pourraient remplacer avantageusement le pouvoir actuel? Вы кого-нибудь видите, кто мог бы заменить К сожалению, нынешнюю верхушку? К Non, сожалению, нет. malheureusement pas du tout. Vitali, une véritable guerre civile a lieu dans le Donbass qui prend des allures de Настоящая nettoyage гражданская ethnique. On война parle même de génocide. Происходит на востоке страны, некоторые даже говорят о Que геноциде. pensent les Ukrainiens de Или, во cette всяком guerre? случае, этнической чистки. La- Что украинцы думают La об этой quatrième, войне? la quatrième vague de mobilisation Четвертая décrétée волна par Poroshenko est un мобилизации, échec. которую Порошенко объявил, 20% seulement ont кажется, не очень répondu à успешно. l'appel. Кажется, 20% только ответили. Un mouvement на anti-guerre se приказ мобилизации. dessine-t-il en Ukraine? Есть ли движение или настроение против войны? Ну, знаете, против Vous savez, войны говорить очень опасно в нашей стране. C'est très dangereux dans notre pays de Вообще, parler contre la guerre. Говорить Dire- против и выступать против инициатив Dire contre правительства et prendre украинской власти, et да, même это очень protester небезопасно. contre les initiatives de l'État en matière de guerre, c'est très dangereux chez nous. Более того, любые En plus, возмущения, даже минимальные, N'importe даже quelle забастовки, protestation, même grève, проводить в нашей стране faire стало des grèves, небезопасно. ça devient dangereux dans notre pays. Вот, настроение, конечно, Les- разное. évidemment, les humeurs sont différentes. Но если в Mais начале событий, там в Au мае, в début des июне événements, месяце, en mai, там en juin, большая часть la хотела вот majorité войны, Les победоносной, gens быстрой, и пришли, étaient победили, d'accord и avec всё. la guerre en pensant que ça allait durer très vite, très peu de temps. On allait venir et hop, on allait vaincre très vite. Mais aujourd'hui, eh bien, l'opinion est en train de changer. Но, опять же, у нас ну, Mais encore не une fois, модно, не популярно, иногда невозможно говорить какую-то свою On ne точку peut мнения, pas которая не parler, совпадает on ne peut- с официальной. il n'est pas bon de dire quelque chose qui ne correspond pas à la ligne officielle. Ну, люди возмущаются по-своему. Les gens s'indignent Каждый à leur день manière. каких-то чиновников, судей, прокуроров Например, я- засовывают в мусорные баки. да, вот. Les gens indignés attrapent un fonctionnaire ou un juge ou un procureur corrompu et les fourrent dans une poubelle. Vous savez, un peu comme ce qui a été fait Если par les- горящие колеса это был la символ droite contre un député. революции зимней, да, то сейчас символ иллюстрации это мусорный бак, куда засовывают чиновников. Aujourd'hui, le symbole de ce qu'on appelle la lustration, c'est-à-dire le nettoyage dans la fonction publique, les sortes d'épuration, qui a été mis à la mode par l'équipe au pouvoir, hein. Eh bien, la population pratique son épuration en jetant les corrompus dans des poubelles. И самое страшное в нашей стране, что Le даже plus не effrayant события dans на notre Востоке, pays. да, вот война. C'est Казалось бы, même война pas- страшная, но это... c'est pas la guerre qui войну elle-même est можно effrayante, победить évidemment. еще, да, или как-то Mais une остановить. guerre, on peut peut-être essayer de l'arrêter ou vaincre. Страшно то, что Mais ce qui по est всей effrayant, территории Украины, C'est encore pire, c'est que sur tout le territoire de l'Ukraine, ну, скажем так, она может вот взорваться изнутри. Да, ça peut exploser de l'intérieur. Получается, вертикаль власти разрушена. La verticale du pouvoir est détruite. На простого rouages du украинца pouvoir. никто не обращает внимания. Personne ne fait И attention людей загоняют в à тупик, l'Ukrainien moyen. когда у On est людей en не train не de остается pousser другого les gens выхода. dans leur dernier retranchement. У людей Et забирают il ne leur reste квартиры, plus rien. забирают землю, On leur vole leur выгоняют с appartement, on работы leur без prend денег. leur terre, И украинцы ils некому perdent leur пожаловаться. emploi et ils ne peuvent se plaindre à personne et n'ont aucun recours. Милиция не работает. La police travaille Прокуратура тоже, суды, La та же procurature самая non система. plus. Мне вот Et ni les juges non plus. Мне сегодня вот звонили с Aujourd'hui, on m'a téléphoné de передали, Ternopol, пришли, vous там voyez. люди обратились, Bien, да. il y a Им des gens qui se sont посоветовали adressés au в прокуратуре tribunal. пойти к нам. Они пошли в прокуратуру, Oui, а les им procureurs, сказали, знаете, лучше обратитесь в трудовую Vous солидарность, feriez они вам mieux de vous быстрее occuper au syndicat Solidarność, notre syndicat, parce que eux au moins ils vous aideront. помогут. Нам нужно развивать, по моему мнению, вот Il общественные faut институты, que nous développions которые les помогали instituts sociaux государственным, может, в каких-то qui степени puissent подменяли aider неэффективные les институты государственной institutions власти. gouvernementales qui ne marchent pas. И тогда, возможно, Et украинский народ вот через вот эти C'est possible институты que на la местах population сможет ukrainienne, формироваться и sur place, en se диктовать basant свою- sur ces формировать свою instituts, политику. pourrait arriver à Внутреннюю. influer
et a créé sa propre Потому politique что на государственную власть, на sur le pouvoir de l'État верхнем уровне, на местном au уровне, niveau да, des, au niveau ну, надеяться нельзя. au niveau des élites qui tiennent le pouvoir, il n'y a pas moyen На d'avoir un самом деле, espoir нашу quelconque. страну угробит даже не война на Notre Востоке, pays а нас est en угробит train de вот это вот s'effondrer, non pas à cause de la guerre à l'Est, mais à cause de руководство cette irresponsabilité de la direction du pays. нашей страной, получается. C'est une crise de la gouvernance comme il y en avait depuis le début, avait aussi bien par la présidence que le gouvernement, que même le Parlement. En fait, c'est ça le pire ennemi de l'Ukraine. Vitali, avez-vous quelque chose à ajouter concernant l'état de l'opinion publique en Ukraine actuellement? Какое состояние общественного мнения в Украине сегодня, по-вашему? Люди хотят мира. Les gens veulent la paix. Люди боятся, что к ним придет война. Les gens ont peur que la guerre arrive jusqu'à eux. Вот. Ну вот это вот основное, да, вот. Je dirais que ça, c'est le principal. Les gens veulent la paix. Vitali Marchenko, merci pour ce témoignage et pour cette analyse. J'espère que la façon dont vous avez décrit le chaos régnant actuellement en Ukraine et cet état de dictature ne va pas vous nuire et que vous pourrez retourner paisiblement dans votre pays. Спасибо за то, что вы нам сказали. Надеюсь, что все, что вы нам сейчас рассказали, вам не повредит, потому что ваш строй сейчас меняется не в самую лучшую сторону. Так что спасибо за то, что вы сказали. Спасибо вам. Спасибо. Merci à vous aussi. Merci.